सीमा टपी गले डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को असभ्य भाषा रे मेसेज लिखी ट्वीट कले डोनाल्ड ट्रम्प। वर्तमान समय डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को जो भली भाव रे मत मंतव्य देइछंती ताहा चर्चार विषय पालटुची। नमस्कार, मु विवेक, आपण देखुछंती न्यूज रूम। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जे भली असभ्य भाषा रे मेसेज लिखि पारंती, एभली असभ्य भाषा रे ट्वीट करि पारंती ताहा वर्तमान समय सामना को आसीची। कोन लिखिछंती डोनाल्ड ट्रम्प मु आपण मान को कहि रखुची। डोनाल्ड ट्रम्प एटी लिखिछंती ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, अर्थात मंगलवार दिन ईरान रो ब्रिज ऊपर आक्रमण हबो ताश्चर्य करि लिखिछंती डोनाल्ड ट्रम्प। एवं सबुठारु सांघातिक लेखा लिखिछंती डोनाल्ड ट्रम्प आमे कहि परिबा। मोटिके पढि के आपण को सुनै देबा को चाहिबी। Tehran will be nothing like it. Open the fucking strait, you are crazy bastards, or you will be living in hell. Just watch, the President of the United States wrote on Easter Sunday, adding the words, praise be to Allah. अल्लाह को प्रे करो। वर्तमान समय ये होची चेतावनी डोनाल्ड ट्रम्प रो ईरान पई बड़ चेतावनी आमे कहि परिबा। सबटा बड़ कथा होची गोटे देशर राष्ट्रपति एभली लेखा लिखि पारंती, एभली भाषा प्रयोग करि पारंती तांका लेखारे, ताहा वर्तमान समय समस्त को आश्चर्य करिछि। जेतबे युद्ध चालिछि एही समय ईरान को एभली चेतावनी दबा एवं अभद्रतार सहित चेतावनी दबा केते दूर सुहाउछि। विश्वर एते शक्तिशाली राष्ट्रपति जहाकू सारा विश्व मानंती, सम्मान दियंती, सेभली गोटे देशर राष्ट्रपति कोन एभली भाषा व्यवहार करि पारंती? डोनाल्ड ट्रम्प कोन प्रकृति रे पागल हो जाइछन? से केतेबेले कोन कहउछंती, केतेबेले कोन लेखुछंती, तार कोनोसी ताळमेळ खाउनी। एबे तमाम विषय हम आलोचना करबा पई हम सहित फोन लाइन रे जुड़ी होछंती ग्रुप कैप्टन एसके महापात्र। चलंतु तांको सहित कथा बा आलोचना करबा। प्रकृति रे डोनाल्ड ट्रम्प जोबली भागे मत रखुछंती ता पछरे कोन कारण रहिछि एवं प्रकृति रे डोनाल्ड ट्रम्प ईरान पर मंगलवार दिन गोटे बड़ हमला करिवे कि ए विषय तमाम आलोचना करबा। श्रीयुक्त महापात्र कोन कहिबे वर्तमान समय डोनाल्ड ट्रम्प जोबली भाबे ये चेतावनी दैछंती, जोबली ढंगरे ये भाषा प्रयोग करूछंती ईरान उपरे, यह प्रकृति रे केते युक्तिसंगत बा सारा विश्व हेकु किबोली देखुछि? सर, जो भाव में आप देखुं डोनाल्ड ट्रम्प जो लैंग्वेज व्यवहार कर ईरान को नहीं, ये लैंग्वेज और ईरान को नहीं जो भाव से टार्गेट कर देशर से जड़े राष्ट्र मुख्य से भाषा व्यवहार कर देखुं? आज्ञा देखंतु मु तो संपूर्ण भाव में मोर सांबादिकता बा एभली भाव में कमेंटरी दबार मोर अभिज्ञता टिके बेसी नाही, कारण मु भिन्न प्रकार बैकग्राउंड रो आछि। किंतु जने राष्ट्रमुख्यଙ୍କ पखरे एभली एक भाषा, एभली अशालीन एवं एभली अभद्र भाषा बोधुए प्रथम थर पई कोनोसी जने राष्ट्रमुख्य ठारो आछि एवं जोटा कि ऑफिशियली तांकर ट्विटर हैंडल आछि बोली जणा जाय। आ जदी जने अमेरिकार राष्ट्रपति जहा कि पृथ्वीर सबुठारु शक्तिशाली देशर प्रतिनिधि भाव में गणा जाए जे तांको ठारु एभली भाषा आसे ताले समग्र विश्व पई एटा गोटे अति दुर्भाग्यजनक बोली मु कहिबी। आउ एभली भाषा रे जहा से कहिचंती ईरान विषय रे एवं जहा करबा को जाउचंती बोली सूचना दैचंती ताहा संपूर्ण भाव में मते मु तो एको गोटे पागलर प्रलाप बोली कहिबिनी, बरं गोटे संपूर्ण भाव में गोटे उन्मत्त एवं संपूर्ण भाव में पागल हो जाइछवा कोनोसी एक मत्त हस्तिर डिस्ट्रक्टिव बा संपूर्ण विध्वंसकारी माने जो आह्वान दबार एटा होची गोटे निदर्शन बोली मु कहिबी। ता माने एभली थर्सडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे। ये जो भाषा व्यवहार कर ईरान को नहीं कि जो कहा जाइछि, जो चेतावनी पूर्वक भाषा व्यवहार करा जाइछि, आपको आपण किभली देखुछंती? प्रकृति रे मंगलवार दिन से भली स्थिति उपजेबे कि ट्रम्प? या देखंतु मु ताको विषय सबुठारु कहा जाए जे ट्रम्प के विषय या कहा जाए जे जेते प्रेडिक्ट से होचंती मोस्ट इट इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प इज दैट ही इज एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल। अर्थात तांकर निकटर थिबा तांकर उपदेष्टा वृंद एवं तांकर परिवार एवं अन्य मध्य से जे भविष्य को कोन करबा को जाउचंती एवं कोन कहिबा को जाउचंती ता ऊपर कोनोसी प्रकार आभास सेमानक पाखर न थाए। तेनु ट्रम्प जहा कहिचंती ता जे न करिवे से कौन संदेह ना बा कौन जे करेंगे से घोर संदेह रही।
ମାନେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଚକିତ ଯେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରିଜ ଏବଂ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଇରାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ବିଭୀଷିକାମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ସେ ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହୁଏତ ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଆମେ ଅତୀତରେ ଯାହା ଦେଖିଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ବିହେଭିୟର ଅତୀତରେ ଦେଖିଛେ ସେଥିରୁ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କରି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିକି ଇରାନର ଏଇ ସବୁ ଆସେଟକୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏତ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଇରାନବାସୀ ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି କହିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଭଳିଆ ବିଭୀଷିକାମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଆମେମାନେ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ନା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନେତା ଆଉ ଆମେରିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ଦେଶ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ। ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନେତା ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ବା ସେଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କିଛି ଶିଖେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ କଲଚରାଲ ଡିକାଡେନ୍ସ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ଅପସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଏବଂ ତାର ଯୋଉ କ୍ଷୟ ହବା ବା ସେଥିରେ ଯେମିତି ଉଇ ଲାଗିଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ସେ ହେଇ ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେ ଆମେରିକା ଠାରୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବ ତାହା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଇ ବିଗତ 15-20 ଦିନ 25 ଦିନର ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ସାଉଦି ଆରବର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଭଳି ଭାଷା ଆଦୌ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ବା ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଶର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଅଭଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଗାସି ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କୋଉ ପ୍ରକାର ଲିଗାସି ବା କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଗୋଟେ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯାହାକୁ କି ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଯିଏ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ନିଜର ଶାଳୀନତା ନିଜର ସମ୍ଭ୍ରମତା ଏବଂ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଯାହାର ନାହିଁ ସେଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ଅଧିକା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକା ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଆଶା କରିବି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଅନ୍ତତଃ ନ ହଉ ଏବଂ ଇରାନର ଜନସାଧାରଣ ଏଭଳି ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ନ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୱାର୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ୱାର୍କୁ ଦେଖି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କି କାରଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହିଁ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ତାହା ହେଇପାରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତାହା କହିପାରିବିନି କାରଣ ସେଟା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ହୁଏତ କହିବେ ଯେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଖୁସି ମିଳୁଥିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିକୃତି ବୋଲି କହିବା ଆମେ କାରଣ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଥାନ୍ତି ପରପୀଡ଼ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏଭଳି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୋଧହୁଏ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଏ ବା ଇତିହାସରେ ୟାର ଉଦାହରଣ ବୋଧହୁଏ ଏଭଳି ମିଳିବନି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ପୁରାଣ କାଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବା କୌଣସି ସିନେମାର ଭିଲାନ ମାନେ ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଯୋଉଠି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦେଇକରି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେବି ୟା ଭାବିକି ହୁଏତ ମନେ ମନେ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ବା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୋଉ ଅଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାକୁ ହୁଏତ ଖୁସି କରିବାରେ ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଏଇଟା ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବିକୃତି ଏହା କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ। ସାର୍ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଇରାନ ସହିତ ଏବଂ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସେ ନିରବତାର ସହିତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେ ଏତେ ଡ୍ରାମାବାଜି କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁରାପୁରି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡ୍ରାମାବାଜି କରିବା ନାଟକୀୟତା ଢଙ୍ଗରେ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ ଫରକ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଫରକ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଧୁରନ୍ଧର ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଥିଲେ ବା ଆସିଛି ବା ତା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହାଉଛି ଏଥିରେ ଯୋଉ ନିର୍ମମତା ଆଉ ନୃଶଂସତାକୁ ଏତେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ କେତେକ ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏତେ ନିର୍ମମ ଏତେ ନୃଶଂସତାକୁ ହୁଏତ ଏତେ
ଏତେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ତାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ଜନମାନସଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏଭଳି କୁହାଯାଏ ଯେ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାଫିକ ଦୃଶ୍ୟ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ରେଜ୍ କରିବ ବା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ିବ ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ବର୍ବରୋଚିତ ଏବଂ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଅମାନବୀୟ ଭାଷା ମାନେ ଏଭଳି ଭାଷାରେ କୌଣସି ଦେଶ ବିଷୟରେ କହିବା ବା ଏଭଳି ମାନସିକତା ପୋଷଣ କରିବା ଏଇଟା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଧରଣର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ବୋଧେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଅହଂ ବଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ହୁଏତ ଦେଖିବା ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମେ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ରାକ୍ଷସୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦୈବୀ ଶାସ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଡିଭାଇନ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳେ ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଭାଇନ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ ହବ ତାହା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବଳଶାଳୀ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଇରାନ କିଛି ନ କରେ ତାହେଲେ ଇରାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ବିଭୀଷିକା କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଶାସ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହବ କୋଉ ପ୍ରକାର ହବ ତାହା ହୁଏତ ମୋ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଇମାଜିନ କରିବା ବା ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ହୁଏତ ମୋ ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇତିହାସ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ନାମ ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଲେ ଆଦରର ସହିତ ନିଆଯିବ ଏ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହୁଏତ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ତମାମ ସୂଚନା ଜଣାଇଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖା ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ସୀମା ଟପିକଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ মেসেজ লিখি টুইট কলে ডোনাল্ড বর্তমান সময়ে ডোনাল্ড ট্রম্প ইরান কু যেভাবে ভাবে মত মন্তব্য ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି ନମସ୍କାର ମୁଁ ବିବେକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଭଳି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ মেসেজ ଲେଖି ପାରନ୍ତି ଏଭଳି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପାରନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁଜଡେ will be पावरप्लांट डे एंड ब्रिज डे अर्थात मंगलवार दिन ईरान रो ब्रिज ऊपर आक्रमण हबो ताश्चर्य करी लेखिचंती डोनाल्ड ट्रम्प एवं सबुठार सांघातिक लेखा लेखिचंती डोनाल्ड ट्रम्प आमे कहि परिबा बुटिके पढि के आपन को सुनै देबा को चाहिबी Tehran will be nothing like it open the fucking strait you are crazy bastards or you will be living in hell. Just watch, the President of the United States wrote on Easter Sunday, adding the words, praise be to Allah. Allah को प्रे करो वर्तमान समय ये होची चेतावनी डोनाल्ड ट्रम्प करो ईरान पाई बड़ चेतावनी आमे कहि परिबा सबटर बड़ कथा होची गोटे देशर राष्ट्रपति एभली लेखा लिखि पारंती एभली भाषा प्रयोग करि पारंती तांको लेखारे ताहा वर्तमान समय समस्त को आश्चर्य करिछि जेतबे युद्ध चालिछि एही समय ईरान को एभली चेतावनी दबा एवं अभद्रतार सहित चेतावनी दबा केते दूर सुहाउछि विश्वर एते शक्तिशाली राष्ट्रपति जहाकू सारा विश्व मानंती सम्मान दियंती सेभली गोटे देशर राष्ट्रपति कोन एभली भाषा व्यवहार करि पारंती डोनाल्ड ट्रम्प कोन प्रकृति रे पागल हो जाइछन से केते बेले कोन कहउछंती केते बेले कोन लेखुछंती तार कोनोसी ताळमेळ खाउनी एबे तमाम विषय हम आलोचना करबा पई हम सहित फोन लाइन रे जोडी होचंती ग्रुप कैप्टन एसके महापात्र चलंतु तांको सहित कथा बा आलोचना करबा प्रकृति रे डोनाल्ड ट्रम्प जोबली भागे मत रखुछंती ता पछे कोन कारण रहिछि एवं प्रकृति रे डोनाल्ड ट्रम्प ईरान पर मंगलवार दिन गोटे बड़ हमला करिवे कि ए विषय तमाम आलोचना करबा श्रीयुक्त महापात्र कोन कहिबे वर्तमान समय डोनाल्ड ट्रम्प जोबली भागे ये चेतावनी दैछंती जोबली ढंगरे ये भाषा प्रयोग करूछंती ईरान पर यह प्रकृति रे केते युक्तिसंगत बा सारा विश्व है किभଳି देखुछि सर जोबली भाबरे आपण देखुचंती डोनाल्ड ट्रम्प जो लैंग्वेज व्यवहार करिसंती ईरान को नहीं ये लैंग्वेज एवं ईरान को नहीं जो भले भाबरे से टार्गेट करिसंती एवं एते बड़ देशर से जने राष्ट्र मुख्य से भली भाषा व्यवहार करछंती आको आपण किभଳି देखुचंती आगे देखंतु मु तो संपूर्ण भावरे मोर सांबादिकता बा एभली भावरे कमेंटरी दबारे मोर अभिज्ञता टिके बेसी नाही कारण मु भिन्न प्रकार बैकग्राउंड आछि किंतु जने राष्ट्रमुख्यଙ୍କ पखरे एभली एक भाषा एभली अशालीन एवं एभली अभद्र भाषा
बोधुए प्रथम थर पर कौन जन राष्ट्रमुख्य ठार जोटा कि ऑफिशियली ट्विटर हैंडल आसी जना जाए आदि जड़े अमेरिकार राष्ट्रपति जहाँ पृथ्वीर सबुठ शक्तिशाली देशर प्रतिनिधि भाव में गणा जाए ये भाषा आसे ताले समग्र विश्वपाई यहाँ गोटे अति दुर्भाग्यजनक बोली मुझे कहबी आउ ये भाषा जहाँ से कहते ईरान विषय में जहाँ करने को जाऊँच सूचना देती जहाँ संपूर्ण भाव में मत मुझे तो गोटे पागलर प्रलाप बोली कहबिनी बरं गोटे संपूर्ण भाव में गोटे उन्मत्त एवं संपूर्ण भाव में पागल हो जाइथिबा कौन एक मत्त हस्तिर डिस्ट्रक्टिव बा संपूर्ण विध्वंसकारी माने जो आह्वान दबार एटा हूँ गोटे निदर्शन बोली मुझे कहबी थर्सडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे ये जो भाषा व्यवहार कर ईरान को लेकिन जो कहुई जो चेतावनी पूर्वक भाषा व्यवहार कर आपको आपण किभली देखुछन्ती प्रकृति मंगलवार दिन से स्थिति उपजेबे कि ट्रम्प या देखो मु विषय सबुठारु कहा जाए ट्रम्प विषय या कहा जाए जेते प्रेडिक्टेबल से होचंती मोस्ट इट इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प इज दैट ही इज एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल अर्थात तांकर निकटर थिबा तांकर उपदेष्टा वृंद एवं तांकर परिवार वर्ग अन्य मध्य से जे भविष्य को कौन करने को चाहते एवं कौन कहवा चाहते ता ऊपर कौन प्रकार आभास से पाखे न थाए तेणु ट्रम्प जहाँ कहते जे न करिवे से कौन सन्देह ना कौन जे करेंगे से घोर सन्देह रही माने मुझे अवस्था वर्तमान अवस्था मु संपूर्ण भाव में मु चकित जे एभली व्यवहार करी सी कथा अनुसार समग्र ब्रिज और पावर प्लांट को जब एक्चुअली नष्ट करती ईरान जनसाधारण यहाँ गोटे केते बड़ समस्या आ केते बड़ विभीषिकामय परिस्थिति सृष्टि कर अंततः मुझे आशा करी अंततः भीतर सामान्य सद्बुद्धि उदय हम और जहाँ से कहते हूँ न करती किंतु डोनाल्ड ट्रम्प आम अतीत जहाँ देखीचे जो भाया आम अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर अतीत देखीचे से सामान्य अनुमान करने कष्ट नुहे जहाँ कहते पारती हठात अचानक भाव में आकाश मार्ग बोमा वर्षण कर ईरान यही सब आसेट को नष्ट हूँ कर ईरानवासी अकथनीय दुर्दशा एवं कष्ट भोगे निश्चय तेणु एभली परिस्थिति में संपूर्ण भाव में मो पाखे कौन कहवाई से कौन भाषा ना जे एक्चुअली कौ भाया विभीषिकामय परिस्थिति आड़ को आम मैंने जाऊे और यहाँ समग्र विश्व कौ भाया गोटे बड़ धरण समस्या सृष्टि कर सर यही प्रश्न ये उठुची कहीं डोनाल्ड ट्रम्प जड़े शक्तिशाली राजनेता आउ अमेरिका को वर्तमान समय सबु देश अनुकरण करती गोटे शक्तिशाली राष्ट्र हिसाब से गोटे शक्तिशाली राष्ट्र शक्तिशाली राजनेता जितेबाला एभली भाषा व्यवहार करुँच अन्य देश गुड़िक से राष्ट्र कौन शिखा से राष्ट्र मुख्यों कौन शिखी वर्तमान समय यह हूँ बड़ प्रश्न या देखंतु अमेरिका विश्वपई किछि शिखेबा अवस्था नाही वर्तमान केवल वायोलेंस आ ताकु जो हम कहू गोटे ग्रेट कल्चरल डिकाडेंस गोटे संस्कृतिर जो अपसंस्कृति आड़ को जीवा एवं तार जो क्षय हवा बा सेथरि जिमती उई लागि जाए से भाया संस्कृति बर्तमान अमेरिका और अमेरिकार से है तेणु समग्र विश्व जे अमेरिका ठारू किछि बर्तमान शिखिबो ता नाही किंतु आम जदि डोनाल्ड ट्रम्प यही विगत 15-20 दिन 25 दिन व्यवहार लक्ष्य करेंगे से जो भाया भाव में अभद्र भाषा आचरण कर व्यवहार कर फ्रांस राष्ट्रपति जो भाया अभद्र भाषा से व्यवहार कर इवन साउदी अरबर क्राउन प्रिंस निहाती अपमानजनक एवं एभली लैंग्वेज एभली भाषा आदौ आशा करा जाए नहीं या पूर्व देखी जेलेंस्की को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस जो भाया भाव में समग्र विश्वर विभिन्न नेता आगे जो भाया अपमानित करा जायतिला तेणु जड़े राष्ट्रमुख्य हिसाब से आम अंततः यथेष्ट परिमार्जित और गोटे संभ्रांत व्यवहार आशा करूँ किंतु डोनाल्ड ट्रम्प बोधे भूली जाइछन्ति से देशर व्यवहार को अन्य माने लक्ष्य रखुचंती एवं इतिहास में तांकर ना एभली जड़े अभद्र राष्ट्रनायक भाव में भविष्य में नियाजिवो तेणु सी जो कहउछन जे मु गोटे लिगासी छाड़ी जीवी मु बुझी पारुनी को प्रकार लिगासी बा को प्रकार से गोटे धारा सृष्टि करिवे जहाँ कि पृथ्वीर लोक डोनाल्ड ट्रम्प को को भाया भाव में मन रखिवे जे निजर राष्ट्रपति हिसाब से निजर शालीनता निजर संभ्रमता एवं बाक संयमता जार नाही से भली राष्ट्रमुख्य विषय में अधिका कौन कहुई किंतु डोनाल्ड ट्रम्प तेणु विषय अधिका मुझे कौन कहीपरि किंतु अंततः ठीक आशा करी जे युद्धर विभीषिका अंततः न हो एवं ईरान जनसाधारण एभली अकथनीय जंत्रणा भोग न करंतु सर डोनाल्ड ट्रम्प वर्तमान समय वार को एंटरटेनमेंट भलिया देखुचंती कि वार को देखि डोनाल्ड ट्रम्प एंजॉय करूचंती कि कारण तांकर मत मंतव्य गुड़ाक ठीक सही भली ही आसुची हुए तो पारे मुझे कहीपरि कारण से मनस्तत्वविद मैंने हुए तो कहे जे अन्य मानक कष्ट देकरी जदि मानसिक स्तर में शांति बा मानसिक स्तर में जदि खुशी मिलुथुव ताले हुए तो पारे यहाँ गोटे प्रकार विकृति बोली कहवा आम कारण मनस्तत्वविद मैंने कहती यहाँ गोटे प्रकार साइकोलोजिकल रोग केतक था परपीड़न अन्य मानक कष्ट देकरी से आनंद लाभ करती एपरी यहाँ गोटे अपराधिक मनोवृत्ति किंतु जड़े राष्ट्रमुख्य एभली भाव में व्यवहार करवा बोधहुए क्वचित देखा जाए इतिहास में यार उदाहरण बोधहुए एभली मिलबनी
आउ एटा आमे एई पुराना काल हम देखुतले बा कोनसी सिनेमार विलन माने जो भली व्यवहार करंती बा सेई भली तांकर व्यवहार होची जोटी कि से अन्य मानकू ए भली कष्ट देई करिबा अन्य मानकू मु कष्ट देबी या भाबी कि हो त मने मने से बहुत शांति पाउचंती बा एटा तांकर मनस्तात्विक जो अछि अंतरात्मा ताकू हो त खुशी करिवार हो त सहाय्य करथाई पारे किंतु मु निश्चित कहिबे एटा प्रकार मानसिक विकृति या केबा हले गोटे सुस्थ मस्तिष्कर परिचय कनुए सर इस्राएल मध्य युद्ध करुची ईरान सहित एवं समान ढंग अमेरिका मध्य युद्ध करुची किंतु डोनाल्ड ट्रंप बारंबार सोशल मीडिया को आसीबा एवं सोशल मीडिया रे आसी एभली मंतव्य रखिबा एवं बेंजामिन नेतान्याहू से निरवतार सहित निरवच्छिन्न भाव में युद्ध चलैचंती से ते ड्रामाबाजी करूनाहांती किंतु डोनाल्ड ट्रंप पूरा पूरी फिल्म स्टाइल रे ड्रामाबाजी करबा नाटकीयता ढंग रे पूरा युद्ध को परिचालना करूचंती या भीतर आपण फरक कोन देखुचंती तफात निश्चय फरक तो आमे देखुचे देखु आमे रिसेंटली आमे धुरंधर पिक्चर देखुथिले बा आसीची बा ता विषय कथावार्ता को हाउची एतर जो निर्ममता और नृशंसता को एते विभत्स भाव में देखा जाईची जहा को केतेक दर्शक कहउचंती होय त एते निर्मम एते नृशंसता को होय त एते विभत्स भाव में देखैबार आवश्यकता नथिला ता माने अर्थात एटा जनमानसक मन भितरे हमर गोटे आलोड़न सृष्टि करे एभली कहा जाय जे छोट पिला कि वृद्ध एभली दृश्य ग्राफिक दृश्य न देखंतु जोटा सेमानकर सेमानक आउटरेज करबो बा सेमानकर मानसिक अवस्था को संतुलन को बिगाड़िबो तेणु ट्रम्प कर जो भाषा एटा मध्ये गोटे साधारण लोकर मानसिक संतुलन को बिगाड़िबारे मध्ये सहाय्य करूची बोली मु कहिबी एवं एटा गोटे निहाती बर्बरचित एवं अतिमात्रा रे अमानवीय भाषा माने एभली भाषा रे कोनसी देश विषय कहिबा बा एभली मानसिकता पोषण करिबा एटा ट्रम्प कर गोटे निम्न धरणर पर्सनालिटी को देखाउची आ जहा लागुची जे से बोधे संपूर्ण भाव निजर अहं बल रे संपूर्ण पागल हो जाइछंती एवं आमे होइत देखिबा जे दुर्योधन आमे जो पुराण जे देखिबा एभली अनेक चरित्र थिले जो माने कि तांकर राक्षसचित व्यवहार जो माने कि निजर गर्व एवं अहंकार रे संपूर्ण भाव रे अंध हो जाइछंती एवं से माने एभली अभद्र भाषा व्यवहार करंती एवं शेषरे सेमानकू जो दैवी शास्ति माने भगवान को तरफ जहा कह डिवाइन पनिशमेंट मिले तेणु ट्रम्प को डिवाइन पनिशमेंट कौन हम ताकू कहि परिबिनी किंतु वर्तमान अवस्था से बलशाली एवं निश्चित भाव में जदि ईरान किछि न करे ताहले ईरान को निश्चित भाव बहुत किछि क्षति एवं बहुत किछि विभीषिका को सहाय करबा को पड़िबो किंतु तांको पई गोटे दैवी शास्ति निश्चय हबो को प्रकार हबो ता होय तो मो पक्षरे कोनस प्रकार से विषय इमेजिन करबा बा से पई कोनस प्रकार भविष्य में करबा होय तो मो पक्षरे वर्तमान संभव नहि पारे किंतु एभली जने व्यक्ति को इतिहास केबेले क्षमा देबो नै बा तांकर नाम इतिहास रे केबेले आदर सहित निया ए संभावना मध्य नाही होय तो ट्रम्प से विषय सचेतन थिबे बोली मु आशा करिवि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण हमको एते तमाम सूचना जणाइले डोनाल्ड ट्रम्प कर वर्तमान समय जो प्रतिक्रिया को लेकिन आपण अति पुंखानुपुंखा भाव आलोचना करे आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू ठीक है सर।